Ladies and gentlemen, having a very healthy and functioning body is something that we all take for granted. Not all are blessed with a functioning body where they can function their life like normal and enjoy their life the way we do. We should help the unfortunate ones. Allah has bestowed His abundance blessings upon us. Let's please make this event a success by playing our part and ensuring that our children in Pakistan are taken well care. I would like to start this program by please inviting Mr. Maz Ali to please come on the stage and recite the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Everyone please stand up for the national anthem of Pakistan and the US. Our next guest speaker is Imam Ali Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو ہے زندگی اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ سکے کہ ہم میں سے اچھے اور نیک اعمال میں کون زیادہ برتری لیتا ہے یا کون کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اور اب اس چیز کا فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ اب یہاں پہ موجود ہیں ہم میں سے کون ان بچوں کے لیے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں یا پاؤں نہیں ہیں شاید ہم نہ سمجھ سکیں. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ بھی دیے, پاؤں بھی دیے, آنکھیں بھی دی, تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا اور آپ لوگ اگر اس پہ عمل کریں تو آپ کو چند ہی سیکنڈوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ہم پہ اللہ کا کتنا کرم ہے. ذرا اپنی آنکھیں بند کریں, ایک دفعہ چند سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے بند کریں اور دیکھیں کہ آپ کو اگر یہ اللہ نے نعمت آنکھوں کی نہ دی ہوتی تو آپ کس جگہ کھڑے ہوتے. آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم و فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی, ہاتھ بھی دیے, پاؤں بھی دیے. ابھی ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں, ان کے پاؤں کے اوپر دیکھیں وہ لگا ہوا ہے, سپورٹ لگی ہوئی ہے. ان سے پوچھیں کہ صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. کرونا وائرس کے بعد جو ہے مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوا. جب مجھے 2 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے مجھے 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 2 مہینے پہلے مجھے
سردی میں وہ باڈیز اٹھانے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے میرے جسم میں آرتھرائٹس آ گیا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ کچھ ڈاکٹرز نے مجھے میڈیکیشن پرسکرائب کی. انہوں نے مجھے میتھو ایکسٹریٹ کے نام سے ایک میڈیکیشن دی جو کہ کینسر پیشنٹ کو دیتے ہیں اور اسی طرح کافی دی. تو میں بالکل چلنے پھرنے سے رہ گیا اور میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ یا اللہ کتنا تیرا احسان تھا کہ میں چل پھر سکتا تھا بغیر کسی مدد کے, بغیر کسی سپورٹ کے. I would like to please invite our next guest speaker, Mr. Qadi Zubair. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے. میری آج کی نظم کا جو عنوان ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. خالق کائنات ہے وہ خالق, خالق کائنات ہے وہ خالق, بنایا جس نے ہم سب کو خوبصورت. چلتا پھرتا دوڑتا انسان اپنے ہی پاؤں پر, چلتا پھرتا دوڑتا انسان اپنے ہی پاؤں پر, ایک مکمل انسان, ایک مکمل انسان. قوت بازو عطا کر دیے, قوت بازو عطا کر دیے, قوت گویائی بخش دی. My next speaker, I would like to invite Miss Tahira Deen, and by the way, we call her our Iron Lady, one of my favorite. Please come on stage and say some words. Sabko, good evening. People are more worried about dying with hunger than dying with coronavirus. Helping Hearts, Caring Souls is a non-profit organization that provides health services, education, and vocational skills. HHCS empowers underprivileged members of society, enabling them to less fulfilling lives. A visiting team of journalists said that the free physical therapy and medical camps are aimed to provide medical facilities to the people of remote area at their doorsteps, and added that such camps will provide awareness of disabilities and reduce diseases in those specific areas. HHCS makes sure to include minorities, Christians, Hindus, transgenders, visually impaired, people with physical disabilities. As the president of the Women Wing, OPGF, I have a goal to make this society a better place for everyone. Millions of people are worried about their survival. Please join hands with us in the feeding the needy and helping people to get better health-wise. I request you to donate and be a part of this organization that is working to make this place better for everyone. And today, I can take advantage because our Minister Faisal Javed Saab is here. जैसे ही आपकी हुकूमत करंट एंड इन फ्यूचर अपना चार्ज संभालती हैं, OPGF आपसे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं और OPGF की जानिब से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में सरकारी नशिस्तें दें ताकि इन्हें पाकिस्तान में अक़लियतों की मदद करने का मौका मिल सके. Mr. Zahir Ahmed Meher,
please come on the podium and say some few words for us. सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट सेंटर फैसल जवेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में टाइम निकाल कर ओवरसीज़ जो हमारी खतून हैं, जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया, सीईओ जो है हेल्पिंग हार्ट की अंजम साहबा, उनके साथ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। न्यूयॉर्क की तरफ से, न्यूयॉर्क की आवाम की तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से हम आपको वार्म वेलकम कहते हैं। हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि इस कार्य खैर को शुरू करने वाली एक ओवरसीज़ खातून है और हमारे ऊपर ये लाजम भी है कि हम अपनी ओवरसीज़ जो लीडर हैं उसको सपोर्ट करें, इस ऑर्गेनाइजेशन की फुली सपोर्ट करें। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जहाँ बैठे हुए हैं और जो यहाँ इस हाल में नहीं भी हैं, बहुत सारे लोगों ने आने का वादा किया था लेकिन मसरूफियात की वजह से कुछ नहीं भी आ सके। मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि ये इस कार्य खैर के लिए हम जो है अपनी सीईओ जो हमारी ओवरसीज़ बहन है इनका साथ दें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आज दिल खोल कर इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करें। शुक्रिया। I am very much honored and obliged to be here today to represent one of the unique organization, I would say, in the Pakistan, Helping Hearts, Caring Souls, led by Anjum Anwar, who has left Texas lavish life, 35 years of life actually, and she went to Pakistan and now she's living there. So Anjum, great job. I have to tell you, because I would not have joined this organization unless I was completely satisfied. I'm working completely on voluntary basis as well as Anjum and all our directors. So we're not working on any percentage. Everything goes to the charity. And we have our absolutely honorable Senator Faisal Javed Saab. Thank you very much for supporting us, because without your support, we wouldn't be here. So thank you very much for coming all the way back from Pakistan to support us. Thank you. God bless you. I would like to start and say a very good ayah from Quran. It says, وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Now, this ayah is a very short ayah, but if you actually go into the depth of it, it says, who is going to give the curse to Allah? And none of us, I can tell you. No matter how much money you have, no matter how much power you have, you cannot give the curse. But He's asking you to give the curse. What it means is, all of us sitting here, you've been guided and directed by Allah today to be here. Honestly, it's not your choice. It's not my choice. You've been told to be here. Whoever has not been here, God bless. But you are here. So now what you are doing is, you are giving the curse to Allah. How are you going to do that? Because we are all custodians. All the money we have, all the nice cars we drive, beautiful houses we have, but all these things, we are custodians. We do not own it. We do not own it, trust me. When we go back from here, how do we go? Empty-handed. Not a single piece of wealth you can take it. Nobody in the world have done it. I know nobody has. So this organization is helping the people. They are really, I always cry whenever I see them, that they have no hands and feet, and they are forced to beg. And I asked Faisal Saab also to ask the government of Pakistan to help us try to bring the disability factor in Pakistan like we have in America. We have disability ramp, disability parking, disability rights. And inshallah, I'm pretty much sure you will help us. And this is what I'm here to say and do, that I know we are very few people here, but you know what? Every dollar counts. Everything counts here. So we have done our first fundraising in Virginia 2 days ago, and I tell you, with very few weeks, we have done a great job. And thanks to Virginia for that, but now this is my city, New York. I've been here for 30 years. I live in Long Island. I live in very good life, thank God.
So I'm asking my New Yorkers to beat Virginia, and I don't know how you guys are going to do it, but somebody has to do it, right? Is it right or not? First of all, I would like to take the opportunity to thank Senator Faisal Javed Khan, our chief guest, who have taken the time out of his very, very busy schedule to be here with us tonight. And also the entire community of New York who have welcomed me and decided to help with this cause. Especially Mo Khan has been working very hard for the past month or so to make sure that we have a successful fundraiser. As he said, I've lived in Texas for 35 years. And I was one of those blessed people who could afford a ticket to go back home to Pakistan every year. As I used to go back home and enjoy the family and the weddings and the shopping and food and all, at the same time, when I used to come back, there was always a sorrow and a sadness in my heart when I saw the problem and the issues that our people in our homeland are facing. And oftentimes, I used to pray to God that Allah, please give me an opportunity so I could do something for these people. On a regular basis, I'm sure all of us do, help out, but I just wanted to do something more than just occasional help or go to a fundraiser. I just wanted to dedicate my life. I mean, honestly speaking, I don't know where the desire came from, but Allah Ta'ala has put this in my heart, and I used to pray for that. Finally, Allah answered my prayers, and I was able to start this organization called Helping Hearts, Caring Souls. After time, people confuse me. People confuse helping hearts with helping hands. And I tell them, they work with hands, we work with hearts. So anyways, this is just not my career. This is not my job. This is my passion. I don't take any money out of it. I've not created this organization to pocket money. Alhamdulillah, I have enough that I can survive, with decent amount of money that I have. And one thing I realized in life, maybe I should share it, that there's very limited needs that we have, but we also always want more and more and more. That never ends. So I have decided that if I can limit my wants, I can live with the money I have, and I can totally dedicate my life for the cause, and then I will just work for the cause, and which I did. Allah gave me an opportunity. So anyways, I founded this organization called Helping Hearts, Caring Souls. It's a 501c3 registered in USA, so you can get a tax benefit out of it when you donate. And I went back to Pakistan to find out a project. I was thinking about some sort of maybe a school or a battered woman or some sort of thing, and then Allah gave me this opportunity again. There was a center, or a rehab center rather, was started by Dr. Farhat Rahman about 20 years back, like in 1986, long time ago. She ran it very successfully for 20 years, and then she died of cancer. So after her death, this rehabilitation center, which I call hospital, because we can admit up to 50 to 60 patients in that hospital. They can come from far-flung areas and be admitted there. So this was in shambles. It was all in a very bad shape, because after her death, there was nobody to take care of it, to run it. So I took it over, and now, alhamdulillah, in 5 years, we have revived it almost completely. Over there, we do physiotherapy. We give artificial limb. We give persons with disabilities vocational skills. So instead of begging, they can go and get a decent job. Then we have a very unique program that I don't think anybody in Pakistan is doing it. We go to far-flung areas of Pakistan and we hold disability camps, just like medical camp. Nobody does disability camps, we do. So we go to their doorstep, because most of these people cannot come to the cities and get help. So we go to their areas, remote areas, hold disability camps, we evaluate, examine the patients, and then we refer them to our rehab center in Peshawar.
And believe me or not, I have seen families who have up to 8 disabled children under one roof. Think of a mother who has 6 or 8 disabled children. How could she take care of it, and then they're not wealthy people. Then even there's a lot of misery I've seen, there's a lot of problems I've seen, there's a lot of issues I've seen. And I can go on and on, but I know time is short. We will look at the videos so you can see, what we are doing. But anyways, we do help them with sports, facilitate with them with sports. We give them physiotherapy, limb. We have an exclusive school where children from all caste and creed, disabled children, regular children, they all go and learn in a very inclusive and cohesive environment. So we do that. And we also work on awareness and prevention of disability, which, in Pakistan, oftentimes we don't think about prevention. Like living in America, how important prevention is, right? But in Pakistan, sometimes we neglect that. People don't even go to doctors until it becomes really an issue, and then they go to the doctor. So we work on that. So, people can, once you're disabled forever. So it's better to, find out why it's happening in certain families and, address those reasons and causes. So anyways, we'll see a video. I just want to end my rather speech. I don't know, this is not my speech. ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की आवाज़ है. ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी dedication है. For the rest of my life, this is what I am gonna do. There is no other focus in my life at this time. And this is it that I have chosen to be my life. And alhamdulillah, आप सब मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे, एक opportunity मुझे मिली है. It's not an easy job. Even खान साहब, हमारे Prime Minister ने जब शौकत खाना में शुरू किया था, तो fundraising was the most difficult part of what he said that there was, and it is. So for me, he was an international celebrity. जब उनके लिए फंड रेजिंग मुश्किल थी, तो थिंक अबाउट मी, जिसको कि डालस के अलावा शायद कोई नहीं जानता दुनिया में. डालस में भी लोग इसलिए जानते हैं कि आई सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास, या मैं कम्युनिटी में 35 साल रही हूँ. सो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई एम होपफुल दैट इंशाल्लाह आप सबकी मदद से हम इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में डिसेबिलिटी पे बहुत कम काम हो रहा है. Not much is going on in disability. और जैसे कि मोहन साहब ने कहा कि we request Senator Faisal Javed to please, इसके ऊपर काम होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए, और accessibility is an issue. There's no education के लिए उनके मौके हैं वहाँ पर. Job कोटा है, लेकिन implementation issue, क्योंकि इनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल है ना. They cannot come. तो गरीब लोग हैं, कैसे आए? जॉब मिल भी जाए तो जाएं कैसे? There's no free job. So hopefully, this can be changed with shine. So अभी मेरा ख्याल है हम एक वीडियो देख लेते हैं, और जाने से पहले बस मैं आपको सबको यही कहूँगी कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान. यही है इबादत, यही दीन और ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान. Who live in poverty and are often condoled with and yet neglected. In Pakistan, lack of awareness and prejudice is impeding their complete civil, political, socio-economic and other developmental rights. Association for Rehabilitation of the Physically Disabled has always aimed to remove all cultural, physical, social and other barriers that prevent differently abled people from universal access and full participation in all aspects of life. Mainstreaming persons with disabilities is the ultimate goal of this organization. ARPD is an initiative taken by Dr. Farhad Rahman, who successfully ran this facility till 2005, but unfortunately, this organization was in ruins after her demise. Ms. Anjum Anwar, a philanthropist, kind-hearted, and a dynamic lady, took charge of the organization with the aim to pursue her mission in 2015 by reviving the facility. Ms. Anjum was based in United States of America for 35 years, but her strong affiliation with her roots brought her back to Pakistan. On her prior visits, the poor living conditions of the underprivileged people urged her to bring a change in their lives, and she decided to work for the empowerment of these people. In USA, she found an NGO, Helping Hearts, Caring Souls,
which was registered as 501c3 for the provision of health, education, and vocational services. All the donors of this NGO extended their full support to her cause, and with their extensive support, she broadened her mission to Pakistan and was introduced to Association for Rehabilitation of Physically Disabled. ARPD has been awarded with different awards, which included Savera Award for the Best Social Services, Appreciation Award from Government of Khyber Pakhtunkhwa, Work Recognition Award from Directorate of Sports of Khyber Pakhtunkhwa, Afghan TV Award for Best Social Services, I Am the Change Impact Award by Engro Foundation for Best Organization of Pakistan. Association for Rehabilitation of the Physically Disabled is a state-of-the-art facility for multidisciplinary disabilities. We firmly believe that no human should be denied of basic rights of life and receiving quality rehabilitation due to his or her disability or incapacity to pay for it. Let us all join hands to help HHCS and ARPD become a modern welfare organization where more people get free of cost and quality rehabilitation services, healthcare, education, and emergency relief. These helpless and marginalized communities can be empowered with your love and donations. डॉक्टर ने ये कहा था कि बच्ची को आप ख़त्म कर दें, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसके तो दोनों हाथ भी नहीं हैं और दोनों पाँव भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि आपस में बातें करते थे कि बताते थे एक दूसरे को कि इनके घर में ऐसी बच्ची पैदा हुई है और देखने आते थे मुझे। तो आज मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि जो कहते थे ना मेरी फैमिली को आके कि ये बच्ची को आप लोग कैसे पालेंगे, तो उन्होंने मुझे फिर भी मेरा उन्होंने एडमिशन नहीं भिजवाया। फिर बाद में मैंने प्राइवेट के तौर पे जो है अपना एडमिशन करवाया, फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर जब मैंने बगैर स्कूल और ट्यूशन के पढ़ा अपनी हिम्मत पे अपने बलबूते पे घर पे बैठ के, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न थी, जिस तक फिर मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। मुंह में भी पेन डालती हूँ और फिर गर्दन का सहारा भी देती हूँ। जब मैं बोर्ड सेंटर में पेपर देने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे देख के हैरान होते हैं, पूछते हैं कि बेटा आप क्या करेंगी, क्या करने आई हैं यहाँ पे। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में पेपर देने आई हूँ यहाँ पे। मैं किरण इश्तियाक और मैं पहले भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ चुके हैं बहुत सारे चैनल्स पे, जैसे कि उर्दू पॉइंट पे, और मैं दोनों हाथों और दोनों पैरों के बगैर पैदा होने वाली किरण हूँ। और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे मतलब लेग्स लग जाएँ, टांगे लग जाएँ और मैं अपनी टांगों पे खड़ी हो जाऊँ और मैं चलना शुरू कर दूँ। अपने दोस्तों को देखती तो मैं कहती थी कि मैं भी चलूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने इतने अच्छे एहसन तरीके से ये ख्वाहिश पूरी की है कि मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से ये ख्वाहिश पूरी होगी कि मैडम अंजुम जो है वो अमेरिका से यहाँ पे तशरीफ़ लाई और यहाँ पे पेशावर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया, और यहाँ पे जो मेरा तमाम जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरा है। इस तमाम वक्त में यहाँ पे जितना भी हॉस्पिटल में स्टाफ है उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा मतलब बहुत ख्याल रखा मेरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मैं यहाँ पे आऊँगी और ये सब कुछ होगा, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं चला कि 2 महीने किस तरह से गुजर गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले जैसी किरण बिल्कुल भी नहीं रही और मुझे लेग्स लग चुकी हैं, मैं उन पे चलती हूँ और उन पे चल के खड़े होकर मुझे एहसास होता है कि एक नॉर्मल इंसान कैसा होता है या उसे चल के क्या महसूस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उसने मुझे दोनों टांगों पे खड़ा किया, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको अब मैं क्या कहूँ कि उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है कि मुझे अपने घर का कुछ भी फील नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ। अल्लाह पाक उनको इसके बदले में बहुत सारा अजर अता फरमाए, और जो है जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको इसका अजर अता फरमाए। और अब मैं जो है वापस जा रही हूँ, मेरे 2 महीने यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जितना भी कहूँ कम है।
اور آخر میں میڈم انجم اور HFCS کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا، اور یہ ان کی وجہ سے ہی آج میں اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑی ہوئی ہوں کہ میڈم انجم کو میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا اجر صرف آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو مزید اسی طرح میرے علاوہ اور جتنی بھی کرن ہوں ان کے ساتھ یہ سب کرنے کی توفیق. Further ado, I would like to invite our most honorable chief guest, Senator Faisal Javed Khan. Please come to the stage and give him a round of applause, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप खड़े ना होते ज़्यादा मुनासिब था, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मुझे जिस तरह से मेरी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं. लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, यहाँ तशरीफ़ आवरी का भी और इधर इकट्ठे होने का भी. जी, अरे PTI नहीं, यहाँ पे सब पाकिस्तानी हैं और हम सब एक हैं. और वो PTI का अलग जलसा होता है. ये हमारी एक सब कम्युनिटी, किसी भी पार्टी से आप सब पाकिस्तानी हैं और हम सब ने मिलकर यकजा होकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है. इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के हमारे अलग बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का. अंजुम अनवर साहिबा, कमाल की आप काम कर रही हैं, और एक बार सब इनके लिए भरपूर तालियां कि जिस जज्बे के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी अमेरिका में और सब कुछ छोड़कर इस कॉज के साथ जुड़ गई हैं, माजूर लोगों के लिए ये जो काम कर रही हैं. और हज़रत अली का कौल है कि इंसान की खुशी के हवाले से कि ये मत देखो कि तुम कितने खुश हो, ये देखो कि लोग तुमसे कितने खुश हैं. तो इंसान दूसरों के लिए करता है और अल्लाह ताला इंसान को वसीला बनाता है. और जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हैं, सेहत दी है, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, दौलत दी है, सब कुछ दिया है, अगर हम इन लोगों का नहीं सोचेंगे, हेल्पिंग हार्ट्स, केयरिंग सोल्स अगर हमारी नहीं होंगी, और अब हमारी ज़िंदगी का हम फिर जानवर ही हैं, इंसान नहीं है. क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. इंसान दूसरों के लिए सोचता है, फील करता है, मदद करता है, और यूं जो है सोसाइटी आगे जाती है. तो इंसान की ज़िंदगी का पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो पता होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ने पैदा क्यों किया, हम क्यों पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है. कि हम आए, खाना पीना खाएं और चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है. हमारा एक सोसाइटी के अंदर रोल है, और वो रोल हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. मुझे बताया गया कि आज बहुत सी शादियों पे लोग गए हुए हैं, और इसलिए लोग जो हैं उतनी बड़ी तादाद में नहीं. लास्ट टाइम जब हमने न्यूयॉर्क में फंडरेज़र किया था तो बहुत बड़ी तादाद थी, और वो 2019 में था, आई थिंक 2 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद थी. तो देख लिया करें कि शादियों का मौसम कौन सा है, और उस वक्त शादियाँ नहीं हुई थी, शादियाँ नहीं हो रही थी, और वो सब बता रहे थे कि बिल्कुल ही वो फारिग हैं, कोई शादियाँ वादियाँ नहीं हो रही. तो लेकिन जो लोग शादियों पर भी हैं और बाद में हमें सोशल मीडिया पर देखेंगे, आप ज़रूर एंजॉय करें शादी, लेकिन इनकी वेबसाइट पर जा कर के और इनके जो आप इनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो लोग यहाँ आ गए हैं उन्होंने यही करना है, और वो इजी फील ना करें. लेकिन जो लोग नहीं आ सके वो जो हैं वेबसाइट पर जा कर के करें. देखिए, जो इंसान, अभी मौलाना साहब क्या ही बात आपकी, क्या ही खूबसूरत बातें आपने की हैं. अली अहमद साहब, इमाम अली अहमद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बातें की. लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो साहब यहाँ पे साहब तलावत कर रहे थे मास के लिए भी भरपूर तालियाँ. क्या ही खूबसूरत अंदाज़, क्या ही खूबसूरत तरीके से आपने फिर उसका पूरा मफ़हूम और ट्रांसलेशन, और फिर आपने दिल से जो बात की वो बहुत ही अच्छा लगा. और कारी ज़ुबैर साहब आपका, ताहिरा साहिबा आपका, ज़हीर अहमद महर साहब आपका,
आमिना, थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था कि जो इमाम साहब ने भी बात की, और मो खान को कैसे मैं भूल सकता हूँ। वापस आता हूँ बात पे। मो खान के लिए भरपूर तालियां, क्या जज्बा है और क्या ही कमाल बातें करते हैं आप भी। तो मैं बात कर रहा था कि जो काई साहब बात कर रहे थे, इमाम साहब जो बात कर रहे थे कि कुरान पाक की मुख्तलिफ वर्सेस का अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली एक चीज़ बोल दी है। और वो मैं पूछ रहा था किसी से कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, तो एक बुज़ुर्ग शख्सियत थी, उनसे मैं पूछ रहा था जिनका काफ़ी तजर्बा था मुख्तलिफ चीज़ों में और काफ़ी ज़िंदगी में उन्होंने देखी थी। तो मैं पूछ रहा था कि नेशनल सेविंग में जाएं, NIT जो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या बाकी जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप चैरिटी में करें तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और ये तजर्बा है, आजमाई हुई बात तो है कि जब, और इस नीयत के साथ नहीं कि मैंने $5 लिए हैं तो अल्लाह मुझे 10 दे देगा, इस नीयत के साथ नहीं, इस नीयत के साथ कि आप दिल से फील करें कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, फिर अल्लाह आपको देता है। और अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में कहा है कि हाउ डज ही मल्टीप्लाई योर वेल्थ, जब आप चैरिटी करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। और आप न्यूयॉर्क, आपने आज वर्जीनिया का रिकॉर्ड तोड़ना है जो हेल्पिंग हार्ट्स का पहला वहाँ पे हुआ है, उसका आपने रिकॉर्ड तोड़ना है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है, आप लोग अपने लिए ज़रूर तालियां इस बात के बाद बजाइएगा कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की उन टॉप कौमों में से है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं दुनिया में, लेकिन टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में। यहाँ तो देते हैं आप, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं टैक्स जो है, लेकिन चैरिटी देते हैं। और अभी टैक्स भी खैर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जो बच्ची थी आपने जिसकी वीडियो देखी, किरण की कहानी आपने सुनी, उसने एक बात की है, एक बात जो किरण ने की है, उसने कहा है कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। ये किरण कह रही है, जिसकी ना बाजू हैं ना टांगे हैं, उसने BSc की और वो मुंह से लिखती है पेन डाल करके, वो कह रही है कि मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। तो आप सोचिए कि हम क्या कहें। तो हमें अल्लाह को खुश करने के लिए, ये भी एक सेल्फिश काम है जो हम चैरिटी करते हैं, ये एक सेल्फिश काम है कि हम अपने आप को ही बेहतर, यानी कि अपनी फीलिंग बेहतर करने के लिए, अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए हम चैरिटी करते हैं। इसका भी फ़ायदा हमें ही होता है, क्योंकि अल्लाह को तो हम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ने जो अच्छे काम रखे हैं वो करके इंसान को ही फ़ायदा है। तो जब हम चैरिटी करते हैं तो हमें ही फ़ायदा होता है। तो इट्स अ बिट ऑफ सेल्फिश अप्रोच एज वेल एट द सेम टाइम। लेकिन जब हम आमना की जो किरण की जो हम बात सुन रहे थे कि वो कह रही है कि जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है किरण और किरण जैसे जिगर जो हमारे दोस्त हैं उनकी मदद करके। तो इस जज्बे से आपने ज़रूर कंट्रीब्यूट करना है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, और वो अभी PTI की बात आप कर रही थी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं कि जब यहाँ से मैं वापस जाऊँगा तो एक सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का एक सेशन हो रहा है जिसमें PTI की जो हुकूमत है वो एक बिल लेकर के आ रही है, और वो बिल पे वोटिंग होगा, और वो जो वोटिंग होगी उसके बाद वो बिल पास हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो बिल जो है वो दे देगा आई वोटिंग राइट्स टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। यहाँ बैठ कर आप जी, अब आपने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करना है इसमें, क्योंकि अब आपकी जो फ्लाइट के पैसे, तो टिकट के पैसे बच रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ से उड़ के जाएँ, वहाँ पे वोट दें, फिर वापस आएँ। एक वोट देने के लिए कितने लोग वहाँ पे गए हैं, वो इंसाफ फ्लाइट्स लैंड हो रही थी पाकिस्तान में, और वो वोट देने के लिए आए थे, जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया, लेकिन आपने बहरहाल एक एफर्ट की यहाँ से, और फिर बच्चों के भी वोट, फिर कई फैमिलीज़ जा रही हैं, तो ख़र्चा कहाँ से कहाँ। अब वो ख़र्चा आपका बच रहा है, ये चैरिटी में दे देना वो ख़र्चा, और वो वोटिंग राइट्स आपको मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़
اچھا وہ ووٹنگ رائٹس اس طرح ملیں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے کر لیں گے. دوسرا چیز یہ ہوگا کہ جو پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ اب اس میں آ جائے گی اسی بل میں. تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن ہوگا. اور ایک اور چیز پہ بھی غور ہو رہا ہے, ابھی کسی نے بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نمائندگی ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیز کی. یہ بات بھی اچھی ہے, یہ بات دو اعتبار سے اچھی ہے. ایک نمبر 1 وجہ کہ آپ ان ملکوں میں جب رہتے ہیں 30 سال 35 سال, آپ نے یہاں کے سسٹمز دیکھے ہوتے ہیں, آپ زیادہ بہتر اپنے ملک کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کمپیریزن بڑا اچھا کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا ایج ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ سالانہ پہلے تو $20 بلین جو اب بڑھ کر تقریباً $28 بلین اوورسیز پاکستانیز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایوری ایئر ٹو پاکستان's اکانومی. تو کیوں نہ آپ کو پھر پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے. اور اس کی میں ایک جو حصہ ہے لیجسلیشن کا کہ آپ کو جب تک ممبر پارلیمنٹ آپ اوتھ نہیں لے سکتے جب تک آپ پاکستانی نہ ہو. تو اگر آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہے تو آپ الیکشن لڑیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیول نیشنلٹی میں الیکشن لڑیں, اور جب الیکشن جیت جائیں تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی ایک نیشنلٹی چھوڑنی ہے اور آپ یقینی طور پہ یہ کریں گے. تو یہ ایک ایڈریس کرنے کا ایک حل تو موجود ہے نا. تو اس لیے آپ پارلیمنٹ میں ضرور آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانیز کے میں کنٹریبیوشن یہ بتائیں کہ کس کس کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. ہاتھ کھڑا کریں. ہے آپ کا؟ اچھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ ضرور بنائیے, بہت ایزی ہے. آپ اپنے لیپ ٹاپ پر موبائل فون پر بنا سکتے ہیں اور پھر آپ آرام سے پاکستان جو ہیں اپنے جو بھی فیملیز ہیں ان کے لیے یا آپ کا جو بینک اکاؤنٹ وہاں پہ کھلتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں کافی اور بھی فیچرز ہیں, سماجی خدمت ہے, روشن اپنی کار ہے, بہت ہی آرام سے آپ اس سے اپنی گاڑی بھی فیملی کے لیے وہاں خرید سکتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر. اور بڑے اس میں اور روشن اپنا گھر ایک آ گیا, آپ گھر بنا سکتے ہیں, وہ سارا لیگل. تو اس میں کافی چیزیں ہیں, اگر آپ اسٹڈی کریں اس کی ویب سائٹ پر جا کر روشن اپنا گھر کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گی. تو آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب 22 سال وہ اپوزیشن میں رہے, پہلی بار گورنمنٹ میں آئے, اور جو گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہی ہے جو ماضی میں ہوتا آیا, جو گورننس کا سسٹم تھا یا جو بھی تھا, اس کو بدلنا, اس کو ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے, نہ اتنی جلدی وہ ممکن ہے. لیکن وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن منزل قریب ہے. پاکستان جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہ پاکستان جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کہلائے, وہ پاکستان جس کی آپ لوگوں نے یہاں پر سب آئے تھے آپ لوگ, اور اس پاکستان کی وہاں بات ہوئی تھی کیپٹل 1 ارینا میں. اور کیا ہی کمال ہے کہ اس کی ابھی تک اس کا اثر موجود ہے. اور یہ آپ امریکہ میں بسنے والے جتنے پاکستانی ہیں, آپ کو جاتا ہے کہ میں ابھی ڈی سی میں تھا, امریکن گورنمنٹ نے بلایا ہوا تھا ایک پروگرام کے اندر, تو وہاں پر جو کیپٹل ہل میں میٹنگ ہوئی, وہاں پہ جو کانگریس مین تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو ڈائسپورا ہے آپ کا اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے. اور وہ کیپٹل 1 ارینا کو یاد بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی کوئی بھی کمیونٹی گیدرنگ نہیں دیکھی جو کہ پاکستانی کمیونٹی نے کیپٹل 1 ارینا میں. تو ہم سب نے پاکستان کا سوچنا ہے, سب نے مل کے پولیٹیکل ایفیلیشن جو بھی ہو
ہمارا نظریہ، ہمارا مشن پاکستان کا ہے اور پاکستان رہے گا. ہیلپنگ ہارٹس، کیئرنگ سولز، ان کے لیے میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج بھی کنٹریبیوٹ کریں اور پھر آگے بھی ورڈ آف ماؤتھ سے لوگوں کو بتائیں کہ ان بچوں، اور پھر خود جب پاکستان کا چکر لگے تو ان سے کوآرڈینیٹ کر کے اس سینٹر میں خود جائیں اور ان بچوں سے، وہاں پہ جو باقی لوگ ہیں ان سے خود ملاقات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو آپ چیریٹی دے رہے ہیں وہ کس طرح سے زندگیاں بدل رہی ہے اور کس طرح سے ان چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی نیند سلائے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے فیصل جاوید is here, and honestly I cannot thank him enough for taking his time and doing it, and there's nothing to do with him obviously, but he's doing from his heart. And I can tell you, if he's doing it, you and me and him are all same people. It's all have same heart. So فیصل بھائی، جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں چیریٹی کی اور یہ بچی کہہ رہی ہے میں قوم کی بیٹی ہوں، سو obviously اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے who is here to actually start? Raise your hand and tell me who wants to give $5,000. Anybody? $5,000. صالح صاحب جزاک اللہ خیر. بیفور وی اسٹارٹ دس کہ لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں، تو پہلے میں بھی پاکستان جا کر کے، ظاہر ہے ڈالرس کا تو میں سمجھ نہیں ہے تو روپے کے اندر ہی، بٹ اپنی استطاعت کے مطابق ایک اچھا کروں گا تو میں یہ پلیس کر دیتا ہوں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے فیصل صاحب کہ آپ ہماری چیریٹی کو دے رہے ہیں. گاڈ بلیس یو فار دیٹ. کوئی کتنا بھی غریب ہو، کوئی 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھا سکتا ہو، ہی از اے بلینئر. ناٹ اونلی بلینئر، ٹریلینئر. اور جو ہمارے پاس ہے آج شاید 100 بھی نہیں ہے. پیسے کی بات کر رہے ہیں، ادروائز دین دیٹ آئی ایم ٹریلینئر. میں یہ والا ہاتھ 1 بلین میں بھی نہیں لے سکتا ریجنل. تو ایک ایک انگلی کرتے کرتے میرے پاؤں، میرے شکل، میرے ہر چیز کو گنتے گنتے میں تو ٹریلینئر ہو جاؤں گا. تو اس بات کو پہلے رکھیں، جن بچوں کے پاس یہ پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، وہ پاہج ہیں، وہ کتنے ان سے ہم امیر ہیں. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ان سے میں نے لے کر آزما رہا ہوں، تم کو دے کر آزما رہا ہوں. یہ بھی ہمارے اوپر قرض ہے، ہم صحیح سلامت ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو اتنی ہی سزا دوں گا جتنی اس میں عقل ہے. اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا ہے کہ ہم ان اپاہج بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم کتنے زیادہ لکی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں ہوں، میری طرح اسی طرح میرا گاؤں سے تعلق ہے، پاکستان سے، سیالکوٹ سے. میں نے ایک بیلا ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے. کل میں نے اس کے لیے 13-14 لاکھ کی ایمبولینس بھی لے کے کھڑی کی ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں. میرے ساتھ والے گاؤں میں بھی ایسے ہیں. میں بھی اپنے گروپ بنایا ہوا ہے اوورسیز کا، اپنے گاؤں والوں کا. میں ہمارے سب اوورسیز دوست کو 10,000 بھیجتا، کوئی 5,000 بھیجتا. وہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے کوئی جرسیاں خرید لیتے ہیں، کسی کا لنڈل پڑنے والا مکان بن گیا، کسی کی شادی، جو بھی ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے آنریبل سینیٹر فیصل جاوید صاحب سے کہ جیسے احساس پروگرام ہے، وہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے، اس کے سائے تلے یا اس کے نیچے ہمیں اپنی جو ہم نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، اس کو رجسٹر کر لیں، ہمیں چھتری دے دیں. ہم اپنا ہی کریں گے لیکن آپ کی نگرانی میں آ جائیں گے. اس طرح ہمیں ایک لیگل پلیٹ فارم مل جائے گا. تو یہ ایک میرا گاؤں نہیں ہے. آپ ایمان سے اتنا صحیح کہتے ہیں، آپ پاکستان میں اتنا جذبہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے. دنیا میں ہم بعض قوم ہے جو اپنے آپ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں. ہر بہت دوسرا بندہ پاکستانی اپنے آپ کہتا ہوگا ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ والو، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. ہم تو اتنی چیریٹی دیتے ہیں، ہم تو اتنا آپ نے دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، ہم سے اچھا کون ہو سکتا ہے.
باقی آپنا نے بات کی تھی, محمد خان صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے اور آزماتا ہے, بھلا آپ دیتے ہو. یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو دینے والے؟ اللہ ہم سے لے لے, شکر ہے اللہ دا. اللہ بالکل دل نہ لے یار. فیصل جوید صاحب, خان صاحب, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਵੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 99.9% ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ और PTI वास्ते ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ है कि उनको हर वक्त फिक्र रहती है कि ये जमात अगले 10, 15, 20 सालों में दे जाए और हमारा नाम हो जाए. मैं बताता हूँ कि हम लोगों से अगर पूछता था आज से 5 साल 6 साल पहले कि कहाँ से हो, तो हम बताते हुए सब फील करते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, क्योंकि अगले वाले का रवैया इस तरह का होता था. Oh, okay, are you alright over there? Is everything okay back home? So now, since Imran had last speech, we are proudly to say that, where are you from? So we said we are Pakistan. Oh, wow, nice. You know, now the things have changed. Thank you, Imran Khan. Thank you, Imran. Thank you. आप सबके सामने मैं इनका दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आप कभी भी पाकिस्तान तशरीफ लाएं, बल्कि आप सब ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें. I'll show you around. जब आप खुद इन लोगों से मिलेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि आप लोग कितना बड़ा, कितना महान, कितना अजीम काम करने जा रहे हैं. और न्यूयॉर्क की कम्युनिटी बहुत जेनरस कम्युनिटी है. पहली दफ़ा आपकी ये बहन आपके पास आई है दरख्वास्त लेके, अपने लिए नहीं, इन गरीबों माजूरों के लिए. तो प्लीज दिल को तरक्की दीजिएगा कि आपका एक पैसा भी आगे पीछे नहीं होगा. मेरी सुपरविजन में होगा. थैंक यू. मेरे ख्याल में मैं अब I'm going to try to move with faster because people want to read. तो आप मुझे हाथ खड़ कर बताते जाएं. आप हमारे वॉलंटियर रेडी हैं. फैसल भाई हमारे साथ खड़े हैं. आप हाथ खड़ा करें कि आपकी टेबल से आप क्या देना चाह रहे हैं, ताकि हम आपको वॉलंटियर वहाँ पे भेजें और आप जल्दी जल्दी जो भी देना चाहते हैं अल्लाह ताला के वास्ते दे दें. सदका दें, लिल्लाह दें, फितरा दें, whatever you want to do. A great welcome to you. It's an honor to have you over here, and I would like everyone to know American Premier League made history this year. Most of you were here. We organized the biggest cricket tournament this country has ever witnessed, and that was this year. And we, as Mo said, we beat India by doing it before they did and captured this market. So that's a big achievement. And I also want to thank you, Mo Khan, and everybody who's involved in this charity, because I think this is a great job. We have our brothers and sisters that are suffering back in our country. These are our brothers, these are our sisters. We need to step up to help them as much as we can. We cannot live a life of lavish here while our brothers and sisters are suffering back home. So it's very important that we donate as much as we can to this charity. Thank you. How much you donating? $2,000. $2,000. We already paid $1,000 before. Malik, God bless you. This $500 will put one. Fawzia Ghani ne 300 और आपने और Shanaz ne 200. God bless both of you. Tariq Saab has donated $1,000. Thank you, Tariq Saab. And Yasmin has donated $500. एक हाथ तो लग जाएगा इंशाल्लाह. This is the greatest spirit guy. Indian woman is giving to Pakistani charity. May God bless you. Unbelievable. Absolutely. What a great job.